Tubabu nu nɔfɛ mɔgɔw bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye kabini Irisu ka Wagner nali ko kuma fɔra Mali la. Florence Parly ko Wagner ka nali ye olu hamina ko ba ye ko ka da kan Barkhane ni Wagner ka baaraw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji. Jean-Yves Le Drian fana ko Faransi ka intervention ni Wagner ka intervention tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye. A ye bagabagalikanw caman fɔ ko ni Wagner nana k'olu b'u ka sɔrɔdasiw retiré ka bɔ Mali la. Allemagne jamana fana y'a yira k'a fɔ ni Wagner nana olu bɛ yɛlɛma don u ni Mali ka baaraɲɔgɔnyaw la ka caman b'u ka engagement na. CEDEAO fana y'a yira k'a fɔ olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ni ko in na ka d'a kan Wagner ko in tɛ ka taa olu jimi sira fɛ. Faransi autorités kɔni insistera kosɛbɛ k'a fɔ Wagner nali ye ligne rouge ye Mali man ka min dépasser. Yala Faransi bɛna mun de kɛ ni Wagner nana u bɛ n'u retirer wa walima u bɛna continuer opération fɛ malgré que Wagner bɛ yan. En tout cas Mali kɔni ye jamana géostratégique ye min tɛ se ka bɔ fiyewu Faransi ka agenda la Sahel kɔnɔna na. Barkhane fara Takuba kan ninnu bɛɛ kisew bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ nka u ka sɔrɔdasi fanbaw n'u ka opération fanbaw bɛɛ bɛ kɛ Mali de la. De 1 ni Faransi y'a retirer ka bɔ Mali la o bɛna kɛ sababu ye ka terrain to Wagner bolo. Irisiw k'u installer ka ɲa ka Sahel maîtriser ka d'a kan Sahel kɛlɛ fanba bɛ kɛ Mali de la. Faransi ka Mali retrait b'u ka Sahel agenda bɛɛ tiɲɛ. DD Task Force Takuba ka base opérationnelle avancée bɛɛ la belebele bɛ Mali la yan précisément Menaka région kɔnɔ. Faransi ka Mali retrait bɛ kɛ sababu ye ka danaya dɔgɔya Faransi ni Europe jamana caman cɛ Takuba continueli la ka d'a kan o jamana ninnu caman kun bɛ ka siga u ka force spéciale déployeli la Sahel kɔnɔ. Suède yɛrɛ ka Takuba mandat la u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ni événement sugu dɔw kɛra k'u b'u ka force spéciale retrait ka bɔ Takuba kɔnɔ. A bɛ waati bɔ Faransi bɛ ka ɲini Europe jamanaw fɛ k'u ka jɛ ka Union européenne armée sigi sen kan. Faransi ka Mali retrait ni Takuba échec bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari Faransi ka o projet leadership européen fana na. De 3 ni Wagner nana Mali la a bɛ se ka kɛ an ka armée ni Wagner bɛ se ka jɛ ka Mali situation améliorer. O bɛ se ka kɛ misali ye Sahel jamana tɔw bolo. O bɛ se ka kɛ sababu ye ni belebele bɛ bɔ Faransi influence la Sahel ni Farafina ka caman fara Irisi ka influence kan. I n'a fɔ mathématiciens b'a fɔ cogo min na théorie des jeux kɔnɔna na. Puissances ka ɲɔgɔn sama c'est un jeu à somme nulle. Ni Faransi cira yɔrɔ min na Irisi bɛ gagner ye. O kama ni y'a dɔgɔkun kelen Faransi n'a ka Farafina lasigidenw bɛ ka essayer ka pression kɛ Mali kan. An ka transition ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ Mali ye pays souverain ye. O kama an sago b'an ka partenaires sugandili la. Français ko ni ko in ni sigi tɛ bɛn u ka sɔrɔdasiw ka ministre Florence Parly nana Bamako lundi a n'an ka défense ministre colonel Sadio Kamara ye ɲɔgɔn ye. A ye Faransi ka position préparée latigɛ ko Barkhane bɛna réadapter terrain kan ko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛna taa ka bɔ Mali la. A ko fɛnɛ k'u bɛ fɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw ka kungilenna jɔnjɔn dɔ Wagner ko in na ani colonel Sadio Kamara farala min ka Wagner ko la o ma fɔ presse kɔnɔ fɔlɔ. Yala an ka transition ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka na ni Wagner ye Mali la wa walima nin ye coup de bluff ye. Aw ka faamuyali ye min ye situation kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. En tout cas ni Wagner ko in ye coup de bluff kɔni ye an ka transition ɲɛmɔgɔw ka ko réussira ka d'a kan Barkhane ma bila min kɛ i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔ u y'o de kɛ transition san 1 kɔnɔ wa ni kalo 3 laban ninnu kɔnɔ u ye Sahara État islamique EIGS ɲɛmɔgɔba bɛɛ faga. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ waati min na i ko sisan Wagner ko kuma ye tubabu ka médiaw ɲinɛ an ka transition prolongeli kuma kɔ fɔlɔ ka d'a kan Wagner nali ko kuma y'u jɔrɔna ko ba ye ka tɛmɛ transition kuntala kan. Aw yɛrɛ dun yala aw bɛ fɛ élection ka kɛ février 2022 walima dɔ ka fara transition kuntala kan. A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Video laban na an bɛna détails d'aw ma Wagner kan u intervenira jamana minnu kɔnɔ ka tɛmɛ u bɛ baara kɛ cogo min na ani n'u nana Mali la kalo kalo miliyari joli kan ka sara u ye. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier. K'i to kɔ kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye golfu la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 68 89 89 48. Vendredi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn septembre kalo tile 17 ma Barkhane commandant kura n'o ye général Laurent Mission ye ale taara Burkina président kuma ɲɔgɔnya a bɛ waati jan bɔ an kun y'a ladɔnniya k'a fɔ 2021 juillet kalo kɔnɔna na général Laurent Mission bɛna général Marc Connery nɔrɔ bila force Barkhane ɲɛmɔgɔya la. Visite in senfɛ général Laurent Mission y'a yira k'a fɔ ale ka mission ye Barkhane baaraw continueli ye ko taalen ɲɛfɛ ko fɛn caman bɛna falen nka ko fɛn dɔ fana tɛna falen ko yɛlɛma min bɛna don baaraw taabolo la ko ye baaraɲɔgɔnyaw sinsinli ye Barkhane ni Sahel jamanaw cɛ.
Barkhane ni G5 Sahel force conjointe cɛ ani Barkhane ni MINUSMA cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ko partenaire wɛrɛw fana bɛn'u fanga fara Barkhane ni Sahel jamanaw fanga kan ka terrorisme kɛlɛ. N'o ye Europe jamana caman ka force spéciale ye n'a bɛ f'o ma task force Takuba. Général Laurent Michon y'a yira k'a fɔ fɛn min tɛna yɛlɛma o ye France ka engagement ye terrorisme kɛlɛli la Sahel kɔnɔ. A ko Barkhane bɛna continuer ka fanga fara Sahel jamanaw ta kan terrorisme kɛlɛli la min ye Irisou ka Wagner nali ye Mali la. Journaliste danselen o ma a ko an bɛ don min na ko bi France engagelen don togo min na Sahel kɔnɔna na ko ni mercenaires nali tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. An t'a dɔn ni France bɛna se ka Wagner bali ka na Mali la walima ni Wagner nana ni France bɛna désengager ka bɔ Mali la. En tout cas communiqué caman kɔnɔ an ka transition ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ an ka jamana sagona bɛ a ka partenaires sugandili la. Aw hakilina ye min ye Général Laurent Michon ka nin dantigɛliw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Septembre kalo dɔgɔkun fɔlɔ kɔnɔ force Barkhane y'a ka retrait partiel baaraw daminɛ n'o ye u ka effectif kilancɛ rapatrieli ye. Ni retrait min daminɛlen filɛ nin ye septembre kalo kɔnɔ a yirala k'a fɔ baara ninnu bɛna to sen na fo décembre kalo tile 31 ko force Barkhane effectif bɛna bɔ 50,000 la ka jigin fo 2,500. Francis Sɔrasiw ka minisiri Florence Parly ale y'a yira k'a fɔ force Barkhane ka nin retrait in tɛna kɛ cunga ni balikawuli ye ko balikawuli min kɛra Afghanistan ko bɛɛ y'o kɔlɔlɔw ye. A ko France tɛna taa ka bɔ Sahel kɔnɔ ko bɛn'u adapter terrain réalitéw de la ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni Sahel jamanaw ni partenaire wɛrɛw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la européen. Aw hakilina ye min ye Barkhane ka nin retrait partiel ni adaptation kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Novembre kalo kɔnɔna na Suède bɛna kɛ task force Takuba commandant ye ka unité spéciale ninnu ka opération bɛɛ diriger. Semaine tɛmɛnen communiqué dɔ kɔnɔ général de brigade Anders Löfberg Suède jamana force spéciale ka commandant ale y'a yira k'a fɔ u jɛnna n'a ye k'a kɛ task force Takuba commandant ye. A ko nin b'a yira k'a fɔ danaya ni baaraɲɔgɔnya min bɛ France ni Suède cɛ task force Takuba opération cadre kɔnɔna na Mali la k'olu taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Hakilila jigila kabini 2020 Suède a décidé ka a ka force spéciale bila ka na Mali ni Niger task force Takuba cadre kɔnɔna na nka finalement force spéciale suédoise sera ka déployer 2021 février kalo de kɔnɔ. A yirala k'a fɔ Suède ka contribution ye force spéciale 150 ɲɔgɔn nka k'u bɛ se ka dɔ fara o kan ka se fo 250 hakɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ u ye hélicoptère Black Weki 3 ani avion de transport C130 Hercule 1 fana déployer Takuba cadre kɔnɔna na. Wa Takuba tɛmɛnen kɔfɛ Suède engagelen don Mali la sira wɛrɛw fɛ u ka sɔrɔsi 236 bɛ MINUSMA la u ka sɔrɔsi 8 fana bɛ EITM la. Aw hakilina ye min ye Suède ka engagement ka Mali la aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Mardi tɛmɛnen n'o tun bɛ bɛn septembre kalo tile 14 ma an ka sɔrɔsiw ye terroriste ka attaque ba dɔ contre Mahu n'o bɛ Rosso cercle kɔnɔ Kucala région kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ attaque in kɛra lundi dugukilama fɛ ka dugu jɛ mardi la précisément 2h du matin waati. Terroriste ninnu ye attaque in boloda dugukilama fɛ walasa kana bali an ka sɔrɔsiw la nka an ka sɔrɔsiw kun jamu yɛrɛ la wa u labɛnnen kun don kosɛbɛ. U ye terroriste ninnu kunbɛn ni mugu ni kisɛ ye. O yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ ninnu ye yɛrɛɲini daminɛ. Malheureusement an ka sɔrɔsi 2 joginna kɛlɛ in senfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'u ma. An ka sɔrɔsiw ye terroriste 2 neutraliser k'u ka moto 1 radio 1 ani marifakisɛw caman minɛ. O ma k'a bannen an ka sɔrɔsiw tilara ka terroriste ninnu nɔ minɛ. Ratissage senfɛ u taara bɔ terroriste 4 su kan foro dɔ kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ u ye jolinɔw caman ye terroriste ninnu tɛmɛsira la nka u ma se k'u suit bilen ka d'a kan mɔgɔ ninnu bolila k'an ka frontière dépasser ka don an dafɛ jamana dɔ kɔnɔ. Jolinɔ ninnu kɔni b'a yira k'a fɔ su caman walima mɔgɔ joginnenw caman b'u bolo. Baara min kɔni dara mɔgɔ ninnu kan a ka gɛlɛn u ka Mali frontière kɔsago tuguni. Kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa attaque kɛ Rosso cercle kɔnɔ. A y'an dɛmɛ commentaire kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw fo kosɛbɛ nin réponse ba in na. Irisou ka Wagner naliko kuma gannen jeudi tɛmɛnen n'o tun bɛ bɛn septembre kalo tile 16 ma Macron y'a annoncé Twitter kan k'a fɔ force Barkhane sɔrɔsiw ye Sahara État islamique ɲɛmɔgɔba faga n'o tɔgɔ ye Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Adnan Abu Walid al-Sahraoui bangera san 1970 Maroc Sahara kɔnɔ wa mouvement min bɛ ka kɛlɛ kɛ ko ka Maroc Sahara d'olu ma n'a bɛ f'o ma Polisario a yirala k'a fɔ o membre kun don. Adnan Abu kun bɛ Mali la précisément Gao kabini 2012 a yirala k'a fɔ Mujao sigibaga n'a ɲɛmɔgɔba kun don. Ale de EIGS créé en 2015 ka k'u ɲɛmɔgɔba ye n'o ye État islamique bolofara ye Sahara kɔnɔna na wa ale de ye tɔngo embuscade labɛn Niger en 2017. Niger force spéciale 5 ni États-Unis commando 4 ni turu embuscade in na. O tɛmɛnen kɔfɛ a ye attaque caman ni otage caman minɛli fana diriger. A yirala k'a fɔ kɛ kun bɛ Adnan Abu kɔ kabini juillet kalo kɔnɔna na. Hakilila jigila juillet kalo kɔnɔna na an kun y'a ladɔnniya k'a fɔ Barkhane ye Sahara État islamique EIGS ɲɛmɔgɔ 2 neutraliser. A yirala k'a fɔ ɲɛmɔgɔba
Baye neutralisera o zone kelen de kɔnɔna na n'o ye zone des 3 frontières ye k'a kun bɛ ka bɔ Menaka k'a kunda Niger frontière kan. A yirala k'a fɔ kabini juillet kalo tile 14 terroriste 2 minɛna k'u ɲininka. O ɲininkali ninnu jaabiw ani renseignement minnu sɔrɔla u ka telefɔniw kɔnɔ k'o kɛra sababu ye ni Barkhane sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ Adnan Abou bɛ Dangarous kɔngɔ kɔnɔ n'o bɛ Liptako malien kɔnɔna na Ndilimani kɛrɛfɛ Menaka région kɔnɔ. Ko kɛlen u ye Barkhane ka drone Reaper dɔ bila ka yɔrɔ in kɔlɔsi. Ko août kalo tile 17 drone Reaper ye moto dɔ bombardé. Mɔgɔ 2 kun bɛ moto in sanfɛ. France chef d'état-major n'o ye général Thierry Brigadier ale ko u ma sika moto in bombardeli la ko ka d'a kan a kun yirala k'a fɔ Adnan Abou bɛ zone in kɔnɔ wa ko chef min don a bɛ déplacer dogo la moto sanfɛ ko cortège tɛ tugu a kɔ. Général Brigade ko Adnan Abou neutraliselen ko Barkhane ye groupe commando dɔw sigi sen kan. Olu ye hélicoptère ta ka taa zone ratissé k'a ta août kalo tile 17 ka taa bila août kalo tile 22 la. O ratissage senfɛ u ye terroriste tan jate neutralisé. Adnan Abou fagali bɛna dadigi kɛ EIGS la kosɛbɛ ka d'a kan u ka ɲɛmɔgɔba kun don wa expérience kun b'a la kosɛbɛ bingali wale ninnu labɛnni la. Nka EIGS fanga ma ban pewu fɔlɔ. Hakililajigi la u ka kiritigɛlaba n'u ka jatew ɲɛmɔgɔba fagalen juillet kalo kɔnɔ. U continuera ka attentaw kɛ ka civil caman bɔnɛ u nin na. 2021 dɔrɔn kɔnɔna na EIGS ye civil kɛmɛ jate caman bɔnɛ a nin na zone des 3 frontières kɔnɔna na Mali, Niger ani Burkina. Adnan Abou fagali bɛna EIGS déstabiliser sani u ka ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ. Mali, Niger ani Burkina kan ka profiter o waati kɔnɔna na ka zone des 3 frontières occupé walima ka ratisser ka ɲa. N'o ma se ka kɛ an ka fɛɛrɛw boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka région kɔnɔ walasa u kana bali an na ka d'a kan n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ siga t'a la k'a fɔ u bɛn'u ka ɲɛmɔgɔba ta sara ni attaque ba caman ye. Aw hakilina ye min ye Adnan Abou fagali kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Wagner ye Irisi ka société militaire privée ye min créera en 2014. Siga kɛlen no k'a fɔ min t'a dɔn o ye Irisiw ka milliardaire dɔ ye n'ale tɔgɔ ye Evgeny Prigozhin ale ni président Vladimir Poutine ka di kosɛbɛ. Amnesty International y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasi min tun bɛ Wagner créeli kow ɲɛma k'o tɔgɔ ye Dmitry Utkin ale kun ye lieutenant colonel ye Irisi ka Spetsnaz kɔnɔ n'o y'u ka force spéciale ye. Source dɔ fana y'a yira k'a fɔ GRU agent kun don n'o ye Irisi armée ka service de renseignement ye. Amnesty International ko Dmitry Utkin yɛrɛ de groupe in tɔgɔ choisi k'a kɛ Wagner ye. Wagner ye musicien kɔrɔba dɔ tɔgɔ ye. Irisi ka groupe Wagner ye ko fɔlɔ kɛra Donbass en 2014. Donbass ye Ukraine région ye min ka surun Irisi jamana la. En 2014 olu kun bɛ kɛlɛ la walasa k'u fara ka bɔ Ukraine jamana la. Donbass tɛmɛnen kɔfɛ Wagner yera Syrie ani Venezuela. Farafinna yan nɔ a yirala k'a fɔ u bɛ Libye ani Centrafrique. Nka média dɔw fɛnɛ ko k'u ye Soudan ni Mozambique fɛnɛ kɛ. Officiellement Wagner ye société privée ye min ka baara ɲɛsinnen don protection rapprochée ni lakana tigilamɔgɔ encadreli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la formation. Nka tubabu ka média dɔw ko Wagner ni Centrafrique sɔrɔdasiw jɛna ka kɛlɛ dɔw kɛ front na ko Wagner ye bingani wale dɔw kɛ wa ko Centrafrique jamana dɔw b'u ka bolo kan. En tout cas an bɛ don min na i ko bi Centrafrique ma bɔ bolo la pewu fɔlɔ nka kow taabolo fɛ an bɛ se k'a fɔ bi ka fisa ni kunu ye Centrafrique jamana kan. Reuters ye détail minnu di Mali ka Wagner contrat kan o ye k'a fɔ Wagner sɔrɔdasi 1000 ɲɔgɔn de kan ka na Mali la ko kalo o kalo Mali kan ka euro miliyɔn 9 ni dɔɔni de sara Wagner ye o ko kunkɔrɔ n'o bɛ bɛn CFA miliyari 6 ɲɔgɔn ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ko damanda 3 fana kan ka di Wagner ma ko sanu daman 2 ani magnésium daman 1 nka siga kan ka don o détail ninnu na ka d'a kan Reuters ye Royaume-Uni agence de presse ye u tɛna Faransi bila Irisi ye hali n'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ to ka jijugɔrɔkɛlaw kɛ ɲɔgɔn na soirée kow la. An bɛ don min na i ko bi société militaire privée caman bɛ jamana développelenw bɛɛ kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jamana ninnu gouvernement n'u multinationalw ye. A yirala k'a fɔ mercenaires français caman participera Biafra kɛlɛ la Nigeria ani Katanga kɛlɛ RD Congo. Bob Denard ye RD Congo kɛ ka tila ka Comore kɛ. An ye video min kɛ farafinna présidentw kan minnu sara k'u to fanga la. An kun y'a fɔ a ye o video in kɔnɔ k'a fɔ siga kelen don a la kosɛbɛ Comore président fɔlɔ fagali la. Société militaire privée caman fana bɛ États-Unis bolo. O misali dɔ ye Académie ye n'ale tɔgɔ ye Blackwater. O société in participera Irak ni Afghanistan kɛlɛw la. U ye baara caman kɛ CIA fɛnɛ ye. Jamana minnu bɛ ka Irisi ka Wagner critiquer u bɛɛ bɛ Irisi ta ɲɔgɔn kɛ. Société militaire privée b'u bɛɛ fɛ wa u bɛɛ b'u bila mission na ka d'a kan mercenaires ninnu bɛ baaraw kɛ armée irrégulière tɛ se ka min kɛ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la. I n'a fɔ ka taa fara groupe rebelle dɔw kan ka jamana kuturu kɛlɛ ka taa tubabuw ka entreprise baw ka installation n'u ka employés lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la multinational minnu bɛ pétrole ni gaz exploité Irak ni Libye n'a ɲɔgɔnw na. O tɛmɛnen kɔfɛ société militaire privée ninnu avantage ba ye droit de l'homme ko ye. Généralement tubabu ninnu bɛ société ninnu bila ka kɛlɛw kɛ kɛlɛ minnu tɛ taa bingani wale cɛjuguw kɔ u ka armée irrégulière tɛ
se k'o wale ninnu kɛ sinon ONU walima u yɛrɛ ka ONG bɛ rapport kɛ k'u ka population ni jamana wɛrɛw lawuli ka bila u la finalement an b'a ye k'a fɔ jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend min ɲɔgɔn tɛ o y'an yɛrɛ ka armée ka monter en puissance ye walasa an bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ an sagoya la aw hakilina ye min ye Wagner ko ni puissance ka guerre d'influence ka Mali la aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ